Hello students, good afternoon to everyone. Myself Mrs. Priya Lad from Shet Vidya Mandir English High School, Maharashtra Board, Vasai East. Today we are going to learn Standard 10th entire Sanskrit. Lesson number 2, Vyasane Mitra Pariksha, Part 2. In previous video, we learned about the first paragraph. So in this video, we are going to study about second paragraph's translation and related question and answers. So now I start to read the second paragraph with lakar and dissolve the sandhis. किंचित कालानंतरम शृगालः मृगम अवदत् लङ्लकार वनेस्मिन् एकं सस्यपूर्णक्षेत्रमस्ति सन्धि वनेस्मिन् वने प्लस अस्मिन् सस्यपूर्णक्षेत्रमस्ति सस्यपूर्णक्षेत्रं प्लस अस्ति अस्ति लट्लकार दर्शयामि त्वां दर्शयामि द बेसिक रूट दृश्य दर्श दिस इज अ निजंताः मीन्स प्रयोजक क्रियापद तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम् अखादत् गत्वा पूर्वकालवाचक धातुसाधित्वान्त अव्यय अखादत् लङ्लकार तत् दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः दृष्ट्वा अगेन पूर्वकालवाचक धातुसाधित्वान्त अव्यय and एकस्मिन् as a संख्यावाचक विशेषण तत्रागतः मृगः पाशैर्बद्धः तत्रागतः तत्र प्लस आगतः पाशैर्बद्धः पाशैः प्लस बद्धः सः अचिन्तयत् लङ्लकार इदानीं मित्राण्येव शरणं मम सन्धि मित्राण्येव मित्राणि प्लस एव दूरात् तत् पश्यन् जम्बुकः मनसि आनन्दितः पश्यन् इट्स अ क्षत्री क्रियापद क्षत्री मीन्स वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषण प्रेजेंट पार्टिसिपल्स सो चिन्तयत् सः प्लस अचिन्तयत् लङ्लकार फलितं मे मनोरथम् इदानीं प्रभुतं भोजनं प्राप्स्यामि दिस इज द लूट लकार मीन्स सेकंड फ्यूचर टेन्स प्र प्लस आपरूट मृगस्तं दृष्ट्वा अब्रवीत् दृष्ट्वा पूर्वकालवाचक धातुसाधित्वान्त अव्यय अब्रवीत् द बेसिक रूट ब्रू ओके and this is a लंग लकार मृगस्तं संधि मृगः प्लस तं मित्र छिन्दी तावन् मम बन्धनं तावन् मम संधि तावत् प्लस मम न चेंज इनटू त छिन्दी as a लोट लकार त्रायस्व माम अगेन त्रायस्व लोट लकार जम्बुको दूरादेवावदत् संधि जम्बुकः ओ चेंज इनटू विसर्ग दूरात् द चेंज इनटू त दूरात् प्लस एव प्लस अवदत् लंग लकार मित्र दृढोऽयं बन्धः दृढोऽयं संधि दृढः प्लस अयं स्नायुनिर्मितान् पाषाणेतान् कथं वा व्रतदिवसे स्पृशामि पाषाणेतान् पाषाण प्लस एतान् स्पृशामि लट्लकार इत्युक्त्वा संधि द इम्पॉर्टंट संधि इति प्लस उक्त्वा पूर्वकालवाचक धातुसाधित्वान्त अव्यय सः समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः समीपमेव संधि समीपम प्लस एव Now we start the translation of this paragraph. किंचित कालानंतरम शृगालः मृगम अवदत्. After some time, the jackal said to the deer, वने अस्मिन् वने
एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रम् अस्ति. सस्य corn or grain. क्षेत्रं field. There is a field full of corn in the forest. दर्शयामि त्वाम्. I shall show it to you. तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम् अखादत्. Doing so, the deer ate corn after going there every day. तद्दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः. क्षेत्रपतिना क्षेत्रपति means owner of the field. पाशः trap. योजितः set up. Seeing that one day the owner of the field set up a trap. तत्र आगतः मृगः पाशैः बद्धः. The deer who had come there was caught with the net. सः अचिन्तयत् इदानीं मित्राणि एव शरणं मम. He thought, now my friends are my only resort. दूरात् तत् पश्यन् जम्बुकः मनसि आनन्दितः. The jackal who was seeing this from afar was mentally happy. सः अचिन्तयत् फलितं मे मनोरथम्. He thought, my wish has been fulfilled. इदानीं प्रभुतं भोजनं प्राप्स्यामि. Now I shall obtain a lot of food. मृगः तं दृष्ट्वा अब्रवीत्. Seeing him, the deer said, मित्र, छिन्दि तावत् मम बन्धनं. छिन्दि means cut. O friend, cut my ties. त्रायस्व मां, save me. जम्बुकः दुरात् एव अवदत्. The jackal said from afar itself, मित्र, दृढः अयं बन्धः. दृढः means firm. Friend, this bond is firm. स्नायुनिर्मितान् पाशान् एतान् कथं वा व्रतदिवसे स्पृशामि? How can I touch these snares which are made of ligament means flesh on the day of my fast? इति उक्त्वा सः समीपम् एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः. निभृतं hiding, पृष्ठतः behind. Saying thus, he stood hiding behind a tree nearby. पृष्ठतः means behind. पृष्ठतः as an indeclinable and it expects the Shashti Vibhakti of the word for behind of whom or where. Okay students, here we completed our translation of second paragraph of this lesson. Remaining translation we will learn in the next video. Now we see the grammar part related to this paragraph. Here I show you glossary, Shabdarthaha, the meanings of various words. Next, Sandhi Vigrahah means dissolve the sandhis. Then, Dhatusadhit Avyayani. In this paragraph, only we see the Tvanta Avyay, Gatva, Drushtva and Uktva. And last is a Vibhaktanta Padani. All Vibhaktis are included here except Chaturthanta Padam. Okay students, now we see the question and answers. The question number 1 is Uchitam Karanam or Paryayam Chitva Vakyam Punarlikhatam. Choose the correct options or reason and rewrite the sentence. The question number 2, Kaha Kam Vadati. Who said to whom? Question number 3, Purna Vakyena Uttaram Likhata. Write the Sanskrit answer in brief. Question number 4, Vakyam Punarlikhitva Satyam Asatyam Likhata. Mention true or false with given sentence. Question number 5, Prashna Nirmanam Kuruta.
make the question tag. Question number 6. Melanam kuruta. Match the column. Here included Visheshanam, adding with Vishesham. Question number 7. Lakaram likhata. See the verb and write the lakar. Question number 8. Kramena yojayat means arrange the given sentence in sequence. Okay student, here we completed our question and answers. I hope so you understand translation of this paragraph and related question and answers. Okay children, read and remember the answer of all the questions and revise the topic well. Thank you.